درود بر شما بینندگان گرامی، مخلصان و علاقه‌مندان فوتبال آسیا. با امید خوشی‌های روزگارتان با نشر نوبتی برنامه شروع می‌کنیم. دیروز دسته منتخب جوانان تا 23 ساله مملکت در دایره بازی‌های انتخابی جام آسیا 2022 در گروه ب اولین دیدار خود را در ورزشگاه مرکزی پایتخت با دسته منتخب لبنان گذرانید. بازی نهایت پرشدت و با برتری فوتبالبازان تاجیک پس سر شد. تنها یگانه گلی در پایان قسم دوم زده شده سه خالی گرانبها را به سبب دستاوردهای دسته ما وارد کرد. لحظه های این وخوری را می‌بینیم. دسته منتخب جوانان تا 23 ساله تاجیکستان در این وخوری با هیئت دیگر به میدان آمدند و نسبت به بازی‌های تجربوی دوستانه‌ای که گذرانیده بودند فرقیت داشت. سه نفری که به این بازی‌ها آمدند این تغییرات ها نشان دادند که فوتبالبازان ما امروز بهتر بازی میکنند و حالا ببینید چگونه حالت‌های خوبی گلزنی را ما با وجود میاریم و شروانی مبادشویف اولین ضربه‌اش را خیلی ماهرانه زد. تقریبا 12 دقیقه فوتبالبازان دسته منتخب لبنان از نیمه میدان خود به میدان ما نگذاشتند. حالا باز یک هجوم دیگر را می‌بینیم که رستم سایروف چگونه خیلی ماهرانه میتوانست که خیلی بروقتر ضربه خوب زند، اما دروازه‌بان آنتونی خیر خیلی خوب بازی کرد و پیش روی ضربه حملگری دسته منتخبی ما رو برگردونید. ضربه های کنجی که حالا ما دیدیم دوستان گرامی در این وخوری 7 مرتبه از جانب فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان زده شدند. ضربه های جریموی هم خیلی زیاد بودند. این خطای دروازه‌بان بود که حالا ما امکان ضربه زدن رو داشتیم، ولی در مورد آخر محمد الحیق توانست توپ رو از دروازه خالی بیرون کند. حساب شده شدنش ممکن بود. فرصت‌های زیادی گلزنی با وجود می اومدند، ولی ما تا آخری قسم اول نتوانستیم با گل زدن دست یابیم و در نتیجه با حساب 0-0 به نیمه دوم وخوری آمدیم و اون وقت بازی ما باز دیگرگونه شد. اکنون فوتبالبازان دسته مهمان هم امکانیت یافتند که شاهرخ قرغیزبویف رو زیر خطر گذارند و او را در تشویش هم گذارند. فوتبالبازان محض مهارت فردی شاهرخ قرغیزبویف بود که دروازه ما رو از گل امین نشان نگاه داشت و نهایت وقتی آن هم فرا رسید که ما گل زده باشیم. اینجا باز رستم سایروف است، دروازه‌بان خیلی پیش از دروازه بیرون شد و ببینید این ضربه که سایروف زد در حقیقت باید وارد توری دروازه میشد، ولی در فرصت‌های آخرین این نوبت حسین مرتضی توانست پیش روی ضربه زده فوتبالبازی ما رو بگیرد. این گزارش رو ببینید. سایروف اینجا همه رو خوب اجرا کرد، بسیار هم یک شکل کار کرد و ضربه اش هم بسیار هم ماهرانه بود و ببینید دو نفر علاقه محافظه‌گران اینجا بودن که نمیگذاشتن که ضربه حملگری ما وارد توری دروازه گردد. اگر گوییم که امکانیت نداشتیم، امکانیت ها خیلی زیاد بود، ولی ضربه ها ما خطا می رفت. از جمله اسلام زویروف رو هم دیدیم که در اینجا ضربه خوب زد. اینجا ببینید یک خطای دیگر با جای با کنج نزدیک دروازه زدن او کنج دور رو انتخاب کرد، در نتیجه کاری ما آمد نکرد و حساب شده نشد. فوتبالبازان دسته منتخب لبنان در همین حالتی که حالا ما و شما ببینیم خلیل بدر میتوانست توپ را وارد توری دروازه کند و وقتی ما این حالت نشد، ولی تغییرات هایی که در نیمه دوم با وجود اومدن کاری خود را کردند و در نتیجه وحدت حنانوف ماهرانه از خود درک داد و در دقیقه 88 توبی غالبیت را به ثمر رسانید. مخلصان کم بودند، اما مخلصانی که در میدان بودند نشان دادند که با همین مقداری کمشون هم میتوانند از آغاز تا به انجام بازی فوتبالبازان ما را به پیش خوانند و به سوی غلبه هدایت کنند. بازی زیبایی بود از جانب فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان و امید می‌بندیم که در بازی‌های پیشینه‌ای که حالا خواهند بود باز هنرشون از این هم بهتر خواهد شد. اول مینداری خود را به مربیان اینچین به مسئولیت‌ها می‌رسانیم که اون چیزی که مربیان از ما می‌خواستند در پول کنیم و ما آن را در پول کردیم. Today it was a very difficult game. امروز یکی از بازی‌های دشوارترین بود. دسته منتخب تاجیکستان یکی از دسته‌های پرقوت گروه است و در بازی امروز معلوم شد که آنها در حقیقت بسیار هم خوب بازی می‌کنند. ما توانستیم تا دقیقه 85 در خط دفاع بشینیم و گاه با عکس الهجوم گذاریم، اما این کاری خود را نکرد و در آخر ما توپ را از دروازه ما گرفتیم و مغلوب شدیم.
аввалан ин ки дастаи мунтахаби тоҷикистон дар ин майдон бозӣ мекунад ва ин замин ва ин мухлисон ба ӯ кӯмаки хеле зиёд расониданд. бозии дуввуми рӯз бо ширкати дастаҳои мунтахаби Эрон ва Непал қабл аз бозии байни мунтахабҳои Тоҷикистону Лубнон сурат гирифт. Агар дар нимаи аввал Непал бо тамоми ҳастӣ дарвозаи худро муҳофизат карда бошад, пас дар нимаи дуввум ҳамлагарони эронӣ роҳи ба бозӣ даровардану тӯбро ба дарвоза равон карданро пайдо карданд ва ин бозӣ бо натиҷаи бузург ба анҷом расид. аз бозии байни дастаҳои мунтахаби Эрон ва Непал мухлисон голҳои ниҳоят зиёдро интизор буданд, вале футболбозони дастаи мунтахаби Непал дар нимаи аввали вохӯрӣ дар муқобили ҳамлагарони дастаи мунтахаби Эрон хеле моҳирона қарор доштанд ва хуб ҳам дифоъ карданд ва ба онҳо муяссар нашуд ки футболбозони дастаи мунтахаби Эрон ҳисобро боз кунанд, ҳарчанд фурсатҳои голзанӣ дар ин ҷо буд. ҳоло мо як маврид Йоханнес Ҷерардуси ҳолландӣ сармураббии дастаи мунтахаби Эронро дидем ки аз ҳунарнамоии футболбозонаш яъне шогирдонаш он қадар розӣ набуд ва аз ҳамин хотир ӯ бисёр ҳам тағйиротҳои зиёд дар рафти ин вохӯрӣ ба амал овард. ҳоло ин лаҳзае ки мо шумо мебинем футболбозони дастаи мунтахаби Эрон боз як зарбаи ниҳоят хубро инҷо ҳолати хубро ба вуҷуд оварданд, аммо зарбае ки зада шуд Юнус Акбарпур буд ки ҳоло зарбаашро дарвозабон бо душворӣ баргардонид. Абизек Барал дарвозабони дастаи мунтахаби Непал дар қисми якум ҳисоб боз нашуд. 0-0 дастаҳо ба танаффус рафтанд. Ҳусейн Нахудкорро сармураббии даста ба майдон овард ва бозии футболбозони дастаи мунтахаби Эрон дигар шуд ва Маҳдӣ Ламучӣ дар ин маврид тавонист ки ҳисобро боз кунад. Дақиқаи 46-ум яъне қисми дуюми вохӯрӣ 1-0 футболбозони дастаи Эрон ба сафи пеш баромаданд ва ҳатто шодии онҳоро ҳадду канор набуд дар муқобили дастаҳои чун Непал, Малайзия. ин дастаҳо футболбозони Эрон ҳамеша бо натиҷаҳои бузург ғолиб меомаданд. баъдан рафти бозӣ тағйир ёфт. ҳуҷумҳои пай дар пайи футболбозони дастаи мунтахаби Эрон ба сӯи дарвозаи дастаи мунтахаби Непал кор дод. хуб пеш аз ҳама гуфтам ба маврид аст ки дар ин ҷо ҳунарнамоии Ёсин Салмонӣ ҳам хеле хуб буд ва Ҳусейн Нахудкоре ки ҳоло дар экранҳои мову шумо аст, баъди ба майдон омаданаш аввалин тӯби худро ба самар расонид. ин дақиқаи 77 буд ва баъди 2 дақиқа ҳамин бозингар боз маҳорати фардии худро хуб истифода бурд. ин ҷо ҳоло бубинед партоби хеле хуб аз ҷониби Маҳдӣ Ҳошимзоде равон карда шуд ва ҳоло бори дигар тамошо мекунем. ин тӯби дигаре ҳаст ки маҳз ҳамин футболбоз аз байни мудофиони дастаи Непал гирифт ва бо як зарбаи оддӣ тӯбро вориди тӯри дарвоза сохт. аллакай натиҷаи вохӯрӣ ба нафъи футболбозони дастаи мунтахаби Эрон шуд 3-0 ва боз футболбозони ин даста ҳунарнамоии худро дучанд карданд ва дар ин вохӯрӣ боз як нафари дигар Ёсин Салмонӣ ҳам аз худ нақш гузошт. ин ҳамон голи севиме ҳаст ки ҳоло мо ин ҷо хуб мебинем. муҳофизатгарон аввал дарвозабон хуб баргардонид, вале муҳофизатгарон ин ҷо ин бозингарро Нахудкорро пеши роҳашро гирифта натавонистанд. бори дигар ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи мунтахаби Эрон ва ин ҷо боз як ҳуҷум метавонист бо барор ҷамъбаст шавад, вале тавре мебинем зарба дар охирин маврид аз ҷониби Муҳаммадӣ Моҳибӣ хато рафт. вале футболбозони дастаи мунтахаби Эрон боз як имконият ёфтанд ки дар дақиқаҳои охир маҳз сеюми вақти илова шуда аз ҷониби Ёсин Салмонӣ тӯби чорумро вориди тӯри дарвоза кунанд. ҳисоби 4-0 дастаи мунтахаби Эронро ба зинаи аввали ҷадвали мусобиқот баровард ва акнун дастаи мунтахаби Эрон дар бозии дуввумаш бо Лубнон қувва меозмояд ва ин бозӣ тақдирсоз ҳам хоҳад буд. ба ҳамин тартиб 28 октябр дастаи мунтахаби Тоҷикистон
бо Непал ва Эрон бо Лубнон ворди рақобат мешаванд. ёдрас мекунем ки бори аввал дар ин сину сол бозиҳои интихобӣ дар ду гурӯҳи Осиё дар шаҳри Душанбе мегузаранд. ҳоло ба ҷадвали ин мусобиқот назар кунем. дӯстони гиромӣ, аслан дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2022 миёни футболбозони 23 сола дар Осиё дар 11 гурӯҳ бозиҳо шурӯъ шуданд ва боз як гурӯҳи дигар бо номи Ҷ вохӯриҳояшро дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон имрӯз оғоз мекунад. дар ин гурӯҳ дастаҳои мунтахаби Австралия ва Индонезия аз ду вохӯрии рафту баргашт ғолибро муайян мекунанд, зеро дастаҳои мунтахаби Чин ва Бруней аз ҳузур дар ин бозиҳо даст кашиданд. дар гурӯҳи А ки дастаҳои мунтахаби Сурия, Қатар, Яман ва Шри-Ланка шомиланд, бозиҳои даври аввал анҷом ёфтанд. шарҳи худро дар бораи бозиҳои ин гурӯҳ пешкаши шумо мегардонем. бозиҳои гурӯҳи А дар варзишгоҳи Халифа International стадиуми шаҳри Доҳа мегузаранд ва дар ин ҷо дар ин гурӯҳ дастаҳои пурқувват мисли Сурия ва ҳамчунин Қатар ва инчунин Яман ҳам шуморида мумкин аст. дар мадори ин вохӯриҳо Сурия бо ҳисоби 5-0 дар бозии аввал Шри-Ланкаро мағлуб намуд ва Қатар акнун бо Яман бозӣ дошт ва ин бозӣ ҳам аз бозиҳои хеле зебо буд ки ҳоло мо бо шумо мебинем ки қатариҳо чӣ гуна ба ҳуҷум дода шуданд ва зарбаҳои хуби футболбозонашон ба самар намерасид. дар дақиқаи 14-ум бозии Ҳошим Али Абдуллатиф ҳисобро боз кард. ин бори дигар ҳоло нишон дода мешавад бисёр моҳирона ва дарвозабон ҳам чорае надошт ба ғайр аз тӯбро аз дарвоза гирифтан ва Алфазл Аббос Аҳмад ҳам хато кард. баъди чанд дақиқаи дигар футболбозони дастаи мунтахаби Қатар дар дақиқаи 42-ум дар қисми аввал боз дубли Ҳошим Али Абдуллатифро диданд ки ин натиҷаро 2-0 кард. ҳоло мебинем чӣ гуна ин тӯб зебо зада шуд, вале баъди бархӯрдаш ба муҳофизатгарон роҳи дарвозаро пайдо кард ва нимаи дуюм ҳам бар ҷониби футболбозони дастаи мунтахаби Қатар буд. дар ин росто дар қисми дуюм футболбозони ин даста тавассути голи Халид Муҳаммад Солеҳ голи сеюмро заданд ки ин тӯби охирин дар бозии имрӯза буд ва ин футболбозон ҳам ба пирӯзӣ ноил шуданд. ҳоло бубинед ин рафти вохӯрӣ ки чӣ гуна футболбозони дастаи Қатар ба бартарӣ соҳиб буданд ва тӯби задашуда ҳам аз ҳамин масофаи ниҳоят дур як зарбаи тӯбвор аз ҷониби Халид Муҳаммад Солеҳ роҳи дарвозаро пайдо кард. бубинед чӣ гуна зарбаи сахте ки на дарвозабон диду на муҳофизатгарон садди он шуданд. ба ҳамин тартиб дар ин гурӯҳ Сурия бо Қатар бо 3 имтиёзӣ садрнишин ҳастанд. дар гурӯҳи С дастаи мунтахаби Ироқ бар Малдив бо нишондоди 4-0 пирӯзӣ ба даст овард. ин ягона вохӯрӣ дар ин гурӯҳ буд. дастаи мунтахаби ҷаҳони Афғонистон ба вохӯрӣ бо вазъи сиёсии кишвараш ҳозир нашуд. дар гурӯҳи Д бозиҳо аз имрӯз шурӯъ мегарданд. аммо дар гурӯҳи И дастаи мунтахаби Имороти Муттаҳидаи Араб бар Қирғизистон ба бартарӣ расид. наворҳои ин вохӯрӣ омода ҳаст ва ҳоло пешкаши шумо мегардонем. бале дар қисми аввали вохӯрӣ бартарӣ бар ҷониби футболбозони Амороти Муттаҳидаи Араб ки ин бозиҳоро дар Иморот мегузарониданд мансуб буд ва онҳо тавонистанд ки дар дақиқаи дуюми вақти иловашуда тавассути голи Халид Албулуши ҳисобро боз кунанд. ҳоло ин тӯбе ки зада шуд манзури шумо мегардад ва дар ин ҷо дарвозабони дастаи мунтахаби Қирғизистон Эржан Токтаев ба хатогӣ роҳ дод ва ниҳоят соҳибони майдон чун ба сафи пеш баромаданд дар нимаи дуюм тактика яъне сабки бозии футболбозони дастаи қирғиз дигар шуд ва дар натиҷа Амир Ҷапаров ҳисобро аз зарбаи маъмулӣ ё худ стандартӣ баробар кард. 1-1 ин дақиқаи 77 буд, вале футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон имрӯз бозиашон боз ҳам ҷоноктар шуд дар нимаи дуюм, чун сармураббии ин даста тавре мо гуфтем Евгений Фролов ҳама он кореро кард ки баъди иваз карданаш бозигарони
خوب به میدان آمدند و توانستند که توپ دوم رو هم وارد توری دروازه صاحبان میدان کنند. در این حالتی که حالا ما شما میبینیم این توپ دومی هست که با فوتبالبازان قرغیز منصوب است و ارلن شارشنبکوف در دقیقه 87 بعد 10 دقیقه گل اول همین توپ زیبا رو با پشت پای وارد توری دروازه دسته منتخب امارات متحده عرب گردانید. و نهایت به بازی‌های گروه کام می‌گذاریم. الحال در این گروه دسته منتخب جوانان کامبودیا با پیروزی 4-2 اولین 3 امتیاز را به دست آورد. در این گروه دسته‌های منتخب ژاپنیا و کره شمالی نیز شامل بودند و در مورد آخر کره شمالی از اشتراک در بازی‌ها دست کشید. از هفته گذشته تا به امروز در فوتبال آسیا رویدادهای نوین به قید گرفته شدند. در بازی‌های نهایی بین قطبی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته نصف ازبکستان بعد پیروزی نهایت دشوار بر لیمان از گونگ کنگ و بازی فینالی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. همسالات دسته‌های آسیای مرکزی به فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌برویند و از تاجیکستان استقلال دوشنبه از ترکمنستان و این نوبت حالا از ازبکستان دسته نصف هم به این بازی‌ها آمد و اولین گلی که فوتبالبازان دسته نصف زدند بسیار تیز بود. فرناندو رکسیو در دقیقه 4 توپ رو وارد توری دروازه اش کرد و با خود گلش حساب رو باز کرد. خب هیچ کس شاید چشمدار هم نبود که فوتبالبازان دسته نصف اینقدر تیز با دروازه گل میزنند، ولی فشارشون به سوی دروازه دسته لیمان بیشتر بود و کمتر نه و توانستند که در دقیقه 26 حساب رو 2-0 کنند. حالا اینجا ما طوری میبینیم گلی که خیلی زیبا زد این از جانب حسین نورچایف زده شد و این حسین نورچایف یکی از بازیگران بهترین نصف هم بود که 7 گل رو در بدور بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور دروازه دسته ها زده است. اما فوتبالبازان لیمان بعد قسم اول بازی خود را تماما تغییر دادند. در دقیقه 46 یک بازیگر با نام گیل توانست که توپ یکمی جوابی رو به ثمر رساند. حالا ببینید اینجا فوتبالبازان دسته باز لیمان چگونه خوب بازی میکنند. باز یک حالت دیگر برای گلزنی اینجا وجود داشت و ضربه پنالتی تعیین میشود در دقیقه 64 و دوباران هم اینجا با فوتبالباز دسته نصف کارت زرد میتیند به ارگاشف و جوزه انگل در دقیقه 64 حساب رو برابر میکنند. گمان نبود که در حضور مخلصان دسته نصف قرچی فوتبالبازان دسته لیمان اینقدر خوب بازی میکنند، ولی فوتبالبازان دسته نصف از این رو افسرده نشدند و هجوم‌های خود را دوام میدادند. قسم‌های اول و دوم هم به انجام رسیدند. وقت‌های اساسی چون به انجام رسیدند در قسم‌های ایلووگی فوتبالبازان دسته نصف توانستند یک گل دیگر را به ثمر رسانند. پولیدروویچ در دقیقه 105 حساب رو تغییر داد 3-2 و در نتیجه فوتبالبازان دسته نصف قرچی توانستند که با بازی‌های نهایی رخصت گیرند و اکنون با محرک با هم قوا می‌آزمایند. دوستان گرامی، در همینجا برنامه نوبتی فوتبال آسیا رو به پایان می‌رسونیم. مقصد ما ترغیب فوتبال تاجیکستان و آسیا است. از خبرهای نوین قفو نمانید و برنامه ما رو هر هفته پیگیری کنید. با آرزوی خانه آبادی، طبع خوش و استراحت با فراغت شما برنامه نوبتی خود را به انجام می‌رسونیم. خیر تا بازدید. خود را احتیاط کنید.